and बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इट्स वेरी, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट. तो थोड़ा सा हमें और नाज़रीन को ये बताएं ताकि हम इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली, शिफ्ट आ रही है वहां पे. जी इजाज. शुक्रिया रजा. जो बांग्लादेश में जो हम तब्दीली देख रहे हैं, जब ये तब्दीली शुरू हुई, जब ये मुजाहरे शुरू हुए, जब अभी ये शेख हसीना वहाँ पे मौजूद थी और जिस पुरतशद्दद तरीके से मुजाहिरीन को जो है वो मारा गया, और उसके पीछे अगर आप चले जाएं तो अल जजीरा की रिपोर्ट्स हैं, उसके अलावा एमनेस्टी की रिपोर्ट्स हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स हैं कि किस तरीके से जो बांग्लादेशी फौज के कुछ लोग और पुलिस के जो लोग थे, वो बाज़ाब्ता जो है वो शेख हसीना का हिट स्क्वाड्स बने हुए थे. और मैं आपको बताऊं कि एक जर्मन फाउंडेशन के सरबराह हैं, उनसे मेरी पिछले साल बात हुई. उन्होंने मुझे ये कहा कि वहां पे तो जनाब जो हुकूमत के खिलाफ बोलने वाला जो है, ये जिस वक्त शेख हसीना मौजूद थी, उसकी तो लाश जो है वो किसी गड़े के अंदर जो है वो पाई जाती थी 2-3 दिन के अंदर. तो इस किस्म के वहां पे हालात थे. उसके बाद हमने देखा वो जो बच्चा था जिसने ऐसे करके हाथ खड़े किए और उसको गोलियां मारी गई, और फिर हमने तब्दीली देखी और शेख हसीना वहां से भागी. ये जो शरीफ उस्मान हादी जो के जिसको के बाज़ाब्ता टारगेट किया गया जी, ये तर्जुमान था इनकलाब मंचा का ना, प्लेटफॉर्म फॉर रेवोल्यूशन जी. और ये जो इनकलाब मंचा जो है, इसको जो है वो बार किया गया इंतखाबात लड़ने से, लेकिन वो ढाका की 8वीं जो एक कंस्टिट्यूएंसी है, बीजॉय नगर का जो एरिया है, वहां से वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन जो है वो लड़ रहा था, जो कि ये फरवरी 2026 की जो बात हो रही है. तो उसके अंदर वो अपनी वो कर रहा था, 32 साल की उम्र उसकी थी, और ये पलटन का जो एरिया है वहां पे वो अपनी जो भी रैली या जो भी अपने इंतखाबात के सिलसिले में, तो वो एक ऑटो रिक्शा था जिसके अंदर बैठा हुआ था, 2 मोटरसाइकिल के ऊपर 2 बंदे आए और उन्होंने उसको टारगेट किया और टारगेट करके उसको निकल गए. अच्छा, इसके अंदर अहम चीज ये है कि ये हादी जो था, ये एक बहुत ही आउटस्पोकन जो है नकाद था भारत का. और ये भारत का, अगर आपने मीडिया का जिक्र किया आपने इब्तिदाइये में, कि बाज़ाब्ता ये एनडीटीवी वगैरह ये सारे कह रहे थे, ओहो ये तो वो बंदा है जिसने नक्शे भी जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश के वो पेश किए, जिसके अंदर भारत के भी कुछ इलाके जो है उसने दिखाए और ये वो. अब इसके अंदर मामला ये हुआ है कि जो एक बंदा है फैसल करीम मसूद, वो पुलिस कह रही है कि वो इसके अंदर बुनियादी जो है वो मुल्ज़िम है इस असैसिनेशन के अंदर, और वो अपने एक एसोसिएट के साथ भारत जो है वो भाग गया है. हलुआ घाट जो है वो मेमन सिंह में जो एरिया है कोई, वहां से वो भारत भागा है जी. तो अब इसके अंदर जो मुजाहरे फूट पड़े हैं, वो चिटागोंग में भी हुए हैं, ढाका में तो बहुत ज्यादा हुए हैं. और ढाका में तो ये हुआ कि वो जो अंग्रेजी का उनका अखबार है डेली स्टार, और एक उनका प्रोतम आलो, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, जो बंगला का अखबार है, उनके दफातर के ऊपर तो बाज़ाब्ता जो है वो हमला हुआ. मुजाहिरीन ने उनको नजर आतिश किया, और वो जो, अब मैं अब इसके खिलाफ हूँ बुनियादी तौर पे, क्योंकि मतलब जाहिर है इस किस्म की चीज, क्योंकि उसमें 28 के करीब जो है वो सहाफ़ी जो थे, उन्होंने जाके वो 9 मंजिला बिल्डिंग है वो डेली स्टार की, वो उसकी जो है वो छत के ऊपर गए. खैर खुशकिस्मती से वो प्रोतम आलू जो है उधर भी और डेली स्टार में भी किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. लेकिन मुजाहिरीन का कहना ये था कि उन्होंने इन दफातर को नजर आतिश इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों अखबार जो हैं ये भारत नवाज है. तो इसमें सवाल पैदा होता है ना रजा, वो ये है
کہ بنگلہ دیش کے اندر بھارت کے خلاف ایک بہت زیادہ لہر اٹھی اور اس کی وجوہات ہیں. اس جی کی یہ وجوہات ہاں ذرا اس کو ایکسپلور کریں پلیز. اس کی وجوہات یہ ہے کہ اس بات کے بہت شواہد ہیں کہ بھارت کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور بھارت کی حکومت کا جو دخل اندازی تھی بنگلہ دیش کے معاملات میں وہ اتنی زیادہ تھی کہ یوں سمجھیے کہ جیسے ڈھاکہ جو ہے وہ بھارت کا ایک زیر نگیں ایک پروٹیکٹریٹ سمجھ لیں. بالکل بالکل اس قسم کی چیز تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ حسینہ کے زمانے میں پورا 1 سال جس سفیر کا نام ہم نے بھجوایا تھا، ایک آپ کو پتا ہے سفارتی معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ جو میزبان ملک ہے وہ مہمان ملک کا جو سفیر، مہمان ملک جو بھی سفیر اپنا وہ بھیجتا ہے، میزبان ملک اس کو جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے. بالکل پورا ایک سال بنگلہ دیش نے پاکستان کا جو جسے آپ اگریما کہتے ہیں، جس سفیر کا نام بھیجا گیا تھا اس کو انہوں نے نہیں تسلیم کیا. تو یہ ایک اس قسم کی صورتحال بن چکی ہوئی تھی کہ جس میں یوں سمجھیے کہ بنگلہ دیش ایک سوورن ملک نہیں رہا ہوا تھا. بنگلہ دیش جو ہے وہ بھارت کا حسینہ واجد کے زمانے میں ایک پٹھو بن چکا ہوا تھا. جی اور اسی لیے یہ بھی ایک مزے کی بات ہے، دلچسپ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو طالب علموں کا جو ایک انقلاب آیا جس کے بعد حسینہ واجد کو وہاں سے بھاگنا پڑا، اس وقت تک خطے میں، یعنی جسے آپ جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں، جنوبی ایشیا کہتے ہیں جس کو، جی میں کسی بھی ملک کے ساتھ بھارت کے تعلقات جو ہیں نارمل نہیں ہے، وہ معقول نہیں. ٹھیک ہے، نہ نیپال کے ساتھ، جی نہ سری لنکا کے ساتھ، نہ جو ہے وہ مالدیوز کے ساتھ، جی نہ پاکستان کے ساتھ، نہ پاکستان کے ساتھ. باقی رہ گیا بھوٹان وغیرہ تو وہ تو بیچارے ویسے ہی جو ہے نا ان کی زیر لگی ہے. ٹھیک ہے، بالکل. بنگلہ دیش ایک واحد ملک تھا جس کے تعلقات اس لیے بھارت کے ساتھ درست تھے کیونکہ حسینہ واجد نے تو ملک جو ہے وہ پلیٹ کے اوپر رکھ کے ویسے ہی دے دیا ہوا تھا بھارت کو. اب جی جو آپ نے ابتدائیے میں ذکر کیا کہ بھائی جو بھارت میں جو چائے کی پیالی میں طوفان آیا ہوا ہے اس وقت، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب معاملہ جو ہے وہ الٹ گیا. آپ نے جی آپ نے دیکھا ہوگا ششی تھرور نے ایک رپورٹ تحریر کی ہے انڈین پارلیمنٹ کی جو فورن ریلیشنز کمیٹی ہے، اور اس میں وہی ماتم ہے پورا، اوئے ہوئے بنگلہ دیش ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، چین اور پاکستان نے وہاں پہ اب اڈے جو اپنے بنا لینے ہیں، اور ہمیں یہ کیسے ہو گیا. بھائی آپ کو 15 سال آپ حسینہ واجد کے پیچھے لگے رہے، آپ کو پتا نہیں تھا آپ کی اتنی بڑی انٹیلیجنس پریزنس ہے وہاں پر، ٹھیک ٹھاک. وہ اب تو سپائی موویز بناتے ہیں انڈیا والے بڑی 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 تورم خان بن کے، تو آپ کے سپائز جو وہاں پہ سپائنگ کر رہے تھے انہوں نے آپ کو بتایا نہیں کہ وہاں پہ کیا سمر کر ہے. دیکھیں اجاز، اس میں چھوٹا سا 1 منٹ کا اضافہ یہ کرتا ہوں کہ ایک جنریشنل شفٹ بھی ہے. 71 اور پوسٹ 71 کے بعد دیکھیے نا، اب 2 جنریشنز آ چکی ہیں، بلکہ 3 کہہ لیجئے، 50 سال ہونے کو ہیں. اور اگر 2 جنریشنز کے بعد یہ جو بچے ہیں آج کے، یہ کہتے ہیں بھئی اب بس کرو یہ باتیں یا کی اور بھٹو کی اور فلانی، اور یہ جو پوری کہانی ہے. کیونکہ آپ نے کیا کیا یہاں پہ، جس طرح سے عوامی لیگ نے نوکریوں کے اوپر، ایڈمیشنز کے اوپر، اسٹیٹ کے اوپر اپنا قبضہ کر کے ایک پارٹی رول، مطلب پارٹی آکوپیشن ہے نا باقاعدہ، ججوں کے اوپر، پولیس کے اوپر، جرنیلوں کے اوپر. تو حسینہ واجد نے تو اپنے سارے آرمی کے لوگ بھی پٹواریوں کی طرح لگائے ہوئے تھے، اف یو ریممبر، کتنوں کو پھانسیاں دے دی. تو اب وہ بھی غم و غصہ، اور یہی شفٹ پاکستان میں بھی آئی ہے. ہم لوگ اصل میں مسئلہ یہ کہ ساؤتھ ایشیا کو ہم سٹڈی نہیں کرتے کہ یہ جو
डेमोग्राफिक शिफ्ट्स हैं, इनसे कितनी बड़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, और किसी हद तक हिंदुस्तान भी उसमें शामिल है. तो मुझे तो ये भी एक इसका डायमेंशन लगता है. वुड यू एग्री? हाँ बिल्कुल. देखिए बात ये है कि अभी पाकिस्तान की मिसाल ले लें. पाकिस्तान में इस वक्त जो बड़ी पार्टीज हैं जी, उनकी जो क़यादतें हैं, उनकी आप तखमीना लगा लें कि उनकी औसत उम्र जो है वो क्या है. बिल्कुल. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आप उसका तकाबली जायजा लें पाकिस्तान के यूथ बल्ज के साथ. दैट्स राइट, दैट्स राइट. मतलब 62% जो पाकिस्तान की आबादी है वो 15 से 45 साल की है. करेक्ट, ठीक है. और जो लीडरान हैं उनकी औसत उम्र जो है वो मिड 70s की है. करेक्ट. अक्रॉस द बोर्ड में बात कर रहा हूं. ठीक है. दैट्स राइट. अब मुझे आप ये बताएं कि देखें मतलब है कि जनरेशनल शिफ्ट के अंदर मैं अभी तक ये मैं आप बताऊं ना, ये सेलफोन जो है, ठीक है, मैं अभी तक इसको एक उंगली के साथ जो है टच स्क्रीन को ये करता हूं. ठीक है. वो बच्चे जो हैं वो अपने दो जो थम्स है ना उनके साथ टक 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 टक. आई मीन it's almost like they are born with the digital gene. That's right. ठीक है. जो कि मैं और आप we weren't born with the digital No, gene. we were not. बिल्कुल. तो देखिए बात ये है कि उनके जो ख्वाब हैं या उनके जो तासुरात हैं या उनका जो पर्सपेक्टिव है कि सियासत किस तरीके से होनी चाहिए, किस किस्म की उनके पास हकूक होने चाहिए, तो वो वेरी डिफरेंट. मतलब आप वो लकीर अगर पीटते रहेंगे तो इसका मतलब है कि आपको समझ नहीं आ रही कि वो तब्दीली जो है वो किस किस्म की आ रही है. करेक्ट. सो दिस इज नॉट पेक्यूलियर टू बांग्लादेश. ये बांग्लादेश में भी है, ये नेपाल, अभी नेपाल में देखे ना क्या हुआ है, उससे पहले श्रीलंका में क्या हुआ. या एब्सोल्युटली. across the board in the world there is a shift happening. और जो लोग जिनके बाल मेरी तरह सफेद हो चुके हैं उनको जो है वो जब तक वो बैठकर संजीदगी से इसके बारे में सोचे ना उस वक्त तक उनको इस किस्म की तब्दीली की समझ. अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये तब्दीली तमाम तर मस्बत है. कोई भी तब्दीली तमाम तर मस्बत नहीं होती. बट द पॉइंट इज कि तब्दीली है. अब उसको अगर आप समझ लें, उसको परख लें और फिर उसके हिसाब से कोई पॉलिसी जो है वो वज़ा करें, उसके हिसाब से सियासत को लेके आगे चलें, उसके हिसाब से जो है वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दें, उसके हिसाब से अपवर्ड सोशल मोबिलिटी दें, उसके हिसाब से आप तालीम दें, उसके हिसाब से आप सेहत के मामलात जो है तो फिर तो कोई बात बनती. अगर आप वो नहीं करेंगे जो कि हसीना ने किया कि भाई वो तो बाज़ाब्ता वो रैपिड एक्शन बटालियन को रैप जो थी वो तो बाज़ाब्ता हिट स्क्वाड था. और मैं नहीं कह रहा, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी है बाज़ाब्ता. जी हाँ, जी हाँ. अच्छा, हसीना की काबीना में जो वज़रा थे वो इतने करप्ट थे कि मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ डॉलर्स दुबई में एंड एल्सवेयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल ऑफ दैट.